Abad, ilan? First game. XP Dragon versus Hero. Hero Black. Black ball. Ina mo! Aga! 2 points. Lumundoy na ng gusto. Kaya nga, dapat kayo na nakakampansi ng 6 po. Ipayos natin yan. Pinagtatan ni Nahihipitan dapat. Reds. Pink ball. Pasok ulit. 7. Black ball. George Lee. Makabadbad. Makmak. Cardona. Sana all. 4-3. Sorry, black ball tayo. Kumikintat ka pa? Ball! Tatak kayo agad. Tres yun dito sa... 3. 4-3. Sige, tsagain mo na lang yan. Tsagain mo yung score natin dyan. Rinan. Screen! 15! Rinan. Wow. Travel. Pag sumigaw si Bencho. Yung oras din. Okay. Pink ball. Wow. Sana all. Busy. Napapawaw ka. Busy lang yan. 15! Makabadbad. Tumira ulit ang Chris wala. Kalamang inulit mo pa. Baba! Di ba yan o? Liba? Traveling brother. Nakinayo mo ba? Di ba yun? Ikaw pa tawin. Fast break doon. Ayun ka. Big boy. Big boy Reds. Ayan. Tumira ng Chris wala. Una ka pa. Tinanan. Nagkumantuhan lagi yung dalawa. Ay! Nakuha ang black ball. Inasan ni Makabadbad. 2 points. Score natin. All 6, diba? 6-5. 6-5. Siguro pink. Pink ball. 15! Makalalat. Wow! Visit lang eh. Walang kapag-pagod. 15! Rinan. 2 points by Rinan. Pink ball. Constancio. Tumira ng 3. Wala. Black ball. Good! Wala. Sorry. Pink ball tayo. Black ball! Ano ba? Big ball! Pink ball. Makalalat. Sino problem? 22. Foul. Rinan. First foul. One point. 9-7. Rinig mo lang eh. 10-7. 9. Baka sabihin niya 10-7. Wala. Inawa pa. Ay! Black ball. 15! Tumagabad. Gatmaitan. Makalala.
Dumukot, wala. Tama, galing naman. Gumana. Sino pa ang akin yun, no? Si Gatmaitan. Got my time. Hindi na kamuha mo ba? Yung tayo naka-rich. Score, all 9. Online, online. Online. Renan. Babaan ang kamay. Madali talaga. Mahabang kamay. 15. Got my time, Randy. Makalala. Sino tumba? Wala, isa pa. Pasok. 13 tayo, 13. 13-9. Kades, 13-9. 39 score. Makabadbad. Tumira ang 3. Renan. Wow. Renan to wins. Score, 11-13. Teo Denny Levin ang score. Favor of Ping. 15. Wow. Ba't pag shoot yung ping nakashoot, wow parati. Kaya nga, bakit sa band? Block, wala. Pangit ka banding, no? Dennis, 3 minutes and 20 seconds. 3 minutes and 20 seconds. Sige lang, gusto na yan, marami pa. 10 seconds shot lang. Makabadbad! 10 seconds shot lang. Wala! Nice one. Time out, Black. Wala. Diretso na, ano na. 17 nila. At may time, wala pa rin. Time out to. Ping ball. Grabe naman yan. Time out. Eh napasa na. Hindi na pwede. Sabihin mo kasi reserve time out trip. Reserve time out trip. Yung black. Time out na. Mga kapuso. Time out, Black. Ano na? Mukhang pagod na to, ah. Makabadbad, tumira ng 3. Wala. Foul number 0. Last 2 minutes kayo, Dens. Last 2 minutes. Just 2 minutes na. Tumira ng 3. Tama ba? Sinong foul rate? Number 0. Number 0 na. Nakadalawang foul ka na. Gandang laban. Okay. 20-11 ang score. Tiburo. 1 minute, 20 seconds. 1 minute and 20 seconds, mga bro. 15. Galing naman nun. Kaso hindi na siya. Black ball. Last 1 minute. Last 1 minute. Sa first quarter, walang time out. Nice pass. Galing nga. Wala, may lang. Sayang. Ah. 35 seconds. 35 seconds. Score, 22-11. No na. 15.
Foul. Nakanlali. Lakanlani. Foul. Lumbong mga babas. Wala na oras. Wala nang oras. Nandiyan sa part. Ay, isa lang. Last score natin. Ping! Same kulang. Ping ball. Same kulang. Jin kulang. Ready to Pumba. Idol Norwin! Mira. Grabe naman yan. Parang magandang gising doon ah. 24-12 score. Anikas. 15! Ball by Anikas ball. Abot. Pagunyo. Anikas. Pinasa kay Norwin. Good! Walang tawag. Gira. Lakas. Hindi naman. Pasok pa rin. 26. Pasok. First team foul. 66. Foul. Oh, lakas naman no? Anikas. Tumira ang 3. Wala, malamig pa. Ba, si Arnel. 10 seconds. Tatlo. 10! 10 seconds. Pasok. Galing talaga. Kay Salando. Wala, tumira ng 3. Sila. Malayo kasi pituka. Foul. Two team foul. Yan na. Walang time out. Tumira ng 3. Pasok na naman. Grabe na yan. Pasok niya si Makmak. 15 to shoot! Grabe na. Wala, grabe na talaga. Ping ball. Pinasa. Uy, pagod si Jorle, ay magpaltan. Pwede. Pwede. Sama mo naman. Nilo. Salando. 10! Tumira ng 3. Pasok naman ulit. 3 points. 32 na. Ganito Ay, si Toto. Ay, to. Morning. Rinan! Pasok! 2 points by Rinan. Bulang ulit! Ang grabe naman yan. Sayang. Baba na. Pass by Liam. Kuha. Kayo, miss. Wow. Buti hindi ko mali. Hindi dapat ganun eh. Jolly. 3 team foul.
Isang araw. Si Cordoba to. Preto kay Cordoba. First attempt. Sigat na rin. Cordoba. Pasok! Isa lang. Tama, 33 lang. 33. Ay, tumira ng 3 sa likas. Pasok! tayo. Points, Boyanicas. 5 minutes. Si JM. Salando. 15! 15. Good. Tayo. Time out, pink. Time out, pink ball. 133. Basta yung kasi yung ano, yung hindi pa napalitan kanina. Tatlo yung hindi napalitan kanina. Wala ni ilalim mo. Ang pwedeng palitan ay si Andito pa na si Kuya Danny. number 7 lang yung pwede. Pakita mo. Pakita mo. Number 7 lang yung pwede palitan. Simula ng place ulit. Kuha sa black ball. Hey! Ay, natapon sa bounce. Ay. Pink ball. Bakunyo. 15! Foul. Number 8, foul. Cheers. Warning for penalty na. Warning, penalty na kayo. Warning for penalty ang black. Apat na eh. Ano gagawin natin? Ano yung papasok? Pasok. 34. Piso. Bawasan natin. Bawasan mo isa. Ay, nasandaan mo. Piso, dos. Dalawa. 5 tayo. 35. 14 lang, 14. 35. 14 lang, kayan-kayan. 25-21 ang score. Kainan, Kainis. Anikas. Wow. Pala yung todo ng wow. Depende sa tumitira eh. Pag sinot pa rin, wow. pagtira. Tumira ng 3. Diyan. Pasok na naman. Tayo. Nakaraan. Wala pa yung mintes. Ano oras na? Alas 8. Tagal naman ang araw. 10! Huwag naman magkalong. 25. Anikas. Na blind pass. Naku, na blind pass na naman. Anikas. Pa! Sure ball na yan. Anikas. Sure ball. Yan ang sure ball. Buti pa siya. 2 points kay Anikas ulit. Bakunyo. Yan. Sige, kulang sila. Kulang. Diyan ka na. Hoy, walang foul yun, ref. Natunog na yun ah. Oh, ref, natunog na yun, ref. Wala, babawi na. Sige lang. Kaya kasi speaker eh. 2 minutes, 30 Hindi ka seconds. rinig. Pagkita nga pang speaker. Isa. Dumukot pa si Abel. 12 lang. 26, 2 minutes, 10 seconds. 38-26. Ano muna? 2 minutes, 10 seconds. 2 minutes and 10 seconds. Pasok ka na kasi. 15! Tumira ng 3. 22 foul. Penalty. Penalty na. Penalty na mga brother. Free throw. Tatlo yan ha. Second. Dalawa pa. Tira. Pasok. Sure ball eh. Isa. Sinabi mo pa. Isa lang. Naku yan. Wala mo nun, behind nun. 1 minute, 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. Tumama. Simple mga brother.
Sayang yan. Bagonyo, Eurostep. Ringunan. Tumira na kayo si Ringunan. Wala. Arnel Pelito. Oh! Bagonyo. Ako, nakali kayo sa Titirans. 30 seconds! Okay, patayin mo na oras. Jordi. 2 points. 20 seconds! 20 seconds mga brother. Last shot. 15! Simple. 10 seconds. 10 seconds. 5. Pito na. Kahit na. Oh, tapos na. Pasok black ball. Pwede na kayo mag-halo-halo na kayo dyan. Halo-halo na kayo ha. Third quarter na yan. Third quarter, mga brother. Hirap Eh, mga babang, pera na kayo. Pasok! Ano ba yan? Di pa naman nakuha ng video. Sayang. Yan yung gusto niyang court, airing eh. Lakandai, wala. Sino nag-read ulit? Jordi. Tatlo na, Tatlo pa lang. Personal foul, Jordi. Kansansyo! Puta ka talaga. Tumira na kayo! Wala. Makababad. Ispatin natin butas, titira yan ng Chris. Aswapang. Morning. Umusog ka. Grabe tayo mga brother. Jordan, umusog, Jordan. Panakan nyo ng Chris na yan. Ano yung Rich? Wala, tawag! Diretso! Kaso pinasa lang ng kalaban. Mapapagod ko sa ganyan. Nice defense, Mac. Good, sorry. Walang tawag, tuloy lang. Bata. Ay, bata talaga. 10 na lang oh. 10 na lang. 43, score. 15. Huwag niyong kulatin. Nakadali din. 35 tayo. 8 na lang. Kasi na tayo siya rin. Makalalat. Uy, pinabayaan nyo, nakuha niya nyo. Tumira ng 3. Wala. Aray. Lifting. Aray. Lakandali. Bakonyo. Lakandali, tumira ng 3. Wala. Wala pa rin. Good ball. Puta, tumatakbo si Rich. Point guard ka na ngayon. 15. Tumira ng 3, mga wanban. Reserve time out, Rep. Reserve time out, pink, goal. 38-43. Basket, makababa. Basket. Foul by Magapan. Time out. Ilan sila pala? Time out, pink, goal. Time out ngayon. Sila.
Okay, nakadalawa ka. Wala nga eh. Game. Orderly, condition eh. Oras 6 minutes and 26 seconds. Free throw. Isa lang yan. Gusto niya dalawa, ang problema. Huwag doon na. Yung ano, mag-shot back sound mo. Makalalan. 6 tayo, 46. Yes sir. Makalalan versus Makabadbad. Yung sa makalakad. Makabadbad. Aaron ball. Aaron. Anikas, tumira ng 3. Nakuha pa ni... Foul? Nakuha niya na. Ano? Ay, kita. Buti na lang. Tumira uli ng 3. Makakapat. Gatmaitan. 2 points by Gatmaitan. Pinasa na naman bola by Cansancio. Black ball. 40. Score 46-40. 6 na lang mga brother. May time out kayo ha. Oh. May time out. Reserve sub. Reserve sub. Tumira ng 3, Anikas. Wala. Bakonyo. Black ang time out. Grabe naman yan. Nag-time out. Reserve time out, ref. Reserve time out. Time out. Line. Tayo. Black. Oh, time out mo na. Pink ka. Labas si Makmak. Pink ball. Pink ball. Pasok. Alalangin series. Saan si Arnel? Kaya nga. Daniel. Pasok niyo si Arnel. Lagan lali. 15. Patay kayo. Napasukan na naman kayo. 48 tayo, 48. 48-40. Rigunan. Anikas. Tumira ng 3. Pasok. 43. 3 points by Anikas. 48, 43. 48-43. Mga brother. 4 minutes, 20 seconds. 4 minutes and 20 seconds. 10. Mga veterans. May Omnis. Nakadali pa. 48, 45. 48-45. Pasok. 4 remaining. 48. 3 minutes, 55. 3 minutes 45. Ref, reserve sub. Pasok. Sub. Pasok. 46-48. Dalawa na lang mga brother. 48-46 ang score. Kakamali sa score. Ito ba? Lasida. Tuyam. 15. Wow. Wow. Tayo. Ano ba yan? Tae. Itapon na yung sapatos mo. Bawal na yung sapatos mo. Tayo. 3 minutes, 10 seconds. Tae din. Tasa mo na lang. Counter. Amat lang. 3. Kanina dalawa yan eh. Enter loader mo. Naya si Rep eh. Ay, baba daw. Wala, baba. 14 to shoot tayo. 14 to shoot. Tumira ng 3. Wala. Mahina. Makalalan.
Makabadbad versus Makabadbad. Makabadbad. Lakas naman yan. Lapit. Foul. Foul number 1. King number 1. 2 minutes, 10 seconds. 2 minutes and 10 seconds. Makabadbad. Tumira ng 3. Rinan. Naku, kinain na naman tayo. Dito, foul. Kanina dito. May time out ka ba? Wala na. Pasok! Naman ang dito. 30 seconds. 1 minute and 30 seconds, mga brother. Wala pa ako yung kalaban. Default yata ka lang. Surely. 15. Hindi nakakuha ng foul. Si Pati, ulang kay Pati. 55 tayo, 55. 55-46. Rigunan. Wala, malakas. Sa kanya pa rin. Makabadbad. Wow, baby! Wow. 50 seconds. 50 seconds. 40 seconds. 15 seconds. 40. 15 seconds shot 15 to shoot. 15 to shoot. 10. Foul ka, ikaw foul. Ikaw ang foul. Makabadbad. Warning pala, warning. Warning. 20 seconds. 20 seconds. Uy. Dali naman. Diyan ka na dali naman 10 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 5. Natutulog sa pansitan yung aking. Wala na oras. Tapos na. Pero dati pwesto, nakaupo pa din. Over quarter na tayo. Last quarter na tayo. 57-48 ang score. People pa rin ang ping. Na, pasok si Arnel. Ay, morning. Wala tayong kalaban. Panalo tayo. By default kayo. Okay. Dito ko dapat dala sapatos. Ano na magpapawis na. Makalala. Nice pass. Malakas. Good. Titira. Mamadali. Mamadali. Si Mak. 15. Mak. Tunurin. Makalag. Good. Pasok naman. Nine tayo. Nakadali na naman. Okay. Sige lang. Full quarter na yan. Foul na lang. Si Raylan. Rigunan. Parehas. Nadali kay Ninilo. Tumira si Padi. Pasok Padi. Kitang-kita Padi. Lumubo na naman. Nadali naman kayo sa press. Wala ang kawak. Sila, diretso. Wala Padi. Pasok Padi. Tira. Makawagad. Wala. You know, sure polo. 50. 64-50. 64-50. Mukhang mababa na to. 15. Ayaw na yung mag-time out. Tumira naman.
Kalalan. Kumakabatbat. Tumira, wala. Gol, walang tawag. Lasida. Yan, may tawag na. Sab, pasok. Huwag ka magsabi pasok mamaya. Hindi pumito yung referee. Oh, ano ba? Pumito yung referee pa. Sab. Pasok. Sige, pasok. Ano ba? Oras, game. Game. Bang, doon ka na. Shock. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Nice pass. Nakakali naman kayo sa ilalim. Lakol. Aaron. Aaron. 15! Anikas. Yun. Rigunan. Wala. Nice pass! Nice pass. Galing. Yeah. Ay, bakit ba yung note eh? Tumira ng 3 si Makmak. Pasok! Referee tayo. Time out kaya kayo. Ilan na? Serve sub. Reserve sub. Reserve sub. Rep. 15 to shoot! 15 to shot. 10! Tumira ng 3! Wala! Oh, nakuha pa ng pinasa. Yun oh. Nice pass. Travel, same footed. Sub! Sub. Time out. Time out! Time out, Pakol. Lalaro ako sa nila. Pwede. Wala ka sapatos. Wala ka sapatos eh. Palalaroin niya kita. Ako pa? Nandiyan na pala eh. Game! 68-53 ang score. Tumira ng 3 mga kalban. Wala. Pink ball. Oh, 5 minutes na lang yan ha. 5 minutes na lang. Oh, 5 minutes na lang oras ha. Wala na, naliit na tayo. Hindi na naikabit. Busy na kami. 15! 15 to shoot. 10! 10. Pasok. Kita ka na lahat mo yan eh. Bagol nyo. Date kasi 15! hindi nakikabit yung banner eh. Oo. Wala na. Puro kayo late eh. 10! Pa ako eh. Lasida. Tubagol nyo. Pasok. Pasok. Black ball. Tatlo lang kayo? 15! Hindi ka rin makapos. Hindi ka apos. Butay ko ang sapatos. Buhay mo na ako, buhay. Diyan na Masral, oh, dumating. Taba, pwede kang dalawa lang isa sa ran. Wala kayo? Wala. 72-53 score. 15 ba? 10. 10 to shoot. Rigunan. Taasa mo lang.
Tumira, wala pa rin tribuna. Napagod ka na. Lazida. Wala. No, titira ng tres. Lakay. Wala lakay. Serve sub. Mga kabatbat, tumira ng three. Wala pa rin. Wala pa rin. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Si Biti daw ng 3. Time out. Dalawa na lang. Number 8, foul. Back to the full game. Kakanta ka namin. Tantata. Warning for graduation. Jorling. Oh, Jorly, warning for warning for penalty. graduation. Graduation pala. Penalty. 245. 2:45 ang score. 245 ang minutes. Score pala, 72-53 ang score. Sinsya na. Nag-video pala talaga din. Tayo, kadetyo. Sala. Wala, isa lang. Si Pinipili na. Mukhang mahaba yung kapuli niya. 20. 20. Ipasok nyo si Pitong. Lamang pa kayo. Tumira ng 3, wala. Ipasok si Pitong. Si Pitong gatang. Si Pitong. 3 points. 17-13. 21 na yun. Lamang pa silang isa. 15. Ipasok si Pitong. Kunting oras na lang, paulin mo na. Tinira naman ng 3, wala. Sige lang. Wala na ng gas. Two minutes, 11 seconds. 2 minutes. Dan, nabigay na 11 seconds. Wala lang kasi. Ano nga eh. Upuin, pagkunyo. Sangilan. Tumira ng 3, mapak. Pasok. Kanina pa sana ako. Kanina pa yun sana. Pero nakarami na yan. Wala lang ano. 1 minute, 50 seconds. 1 minute and 50 seconds, mga brother. 15. Puro tres, no? Si walang iya. Isang nakados na isa. 10. 10. Late naman na yun. Tumira si Pade. Patay, kipade. Walang tawag. Diretso lang. Sure ko na. Pasok. 2 points. Dalawa na nakula. Salando. 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. 15. Delay. 10. 1 minute. 1 minute. Last 1 minute. 1 minute. Mira ng 3, mga kapatid. Pasok. Nakarami na to. Si Veterans. Wala, Veterans yan. Tira ulit. 20 seconds. Oras. 20 seconds. 20 seconds. Ang oras. 15. Mukhang biglang tahimik ang baryo. Okay. Nice yan. Pink ball. Default tayo, default. Winner. Pink ball. Certain sino best player natin? Lasila, best player. Picture na. Dalawa lang kayo na, nag-warm up na kayo.